हम मंदिर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मंदिर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक हिंदू लड़की पंडित के पास आती है और पंडित से कहती है कि मेरा मंदिर जाना दिल नहीं करता, हम मंदिर नहीं जाना चाहते। तो पंडित का क्या रिएक्शन था वीडियो में देखेंगे, और पंडित ने उसके सवाल का जवाब क्या दिया वो भी सुनेंगे, और डॉक्टर जाकिर नाइक की क्या राय है वो भी जानेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा मन में एक क्वेश्चन है कि हम मंदिर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मंदिर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मंदिर में किसी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं पुरोहित सब दान कितना दे रहे हैं, यही में ज़्यादा नज़र देते हैं, भगवान पे कम देते हैं। तो भगवान तो कन कन में है, तो हम घर में ही पूजा करते हैं, मंदिर कम जाते हैं। तो ये गलत है क्या सही है? मंदिर कम जाओ या ज़्यादा जाओ फर्क नहीं पड़ता। भगवान से आपका प्रेम कितना, भगवान मंदिर जाने से नहीं, भगवान से प्रेम करने से प्राप्त होते हैं। सच्चा प्रेम हो भगवान से। और आप मंदिर इसलिए जाते हैं, मंदिर इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम वहाँ जाएं। मंदिर में एक पॉजिटिविटी ज़्यादा है। आपको दान पुण्य नहीं करना या नहीं उलझना तो आप दूर खड़े होकर अपना दर्शन लाभ लीजिए बस। नहीं, दान पुण्य नहीं करना ये बात नहीं है, हम तो अपने मन से करते हैं। हाँ। लेकिन कोई कोई पुरोहित बोलता है इतना दिया है, इससे ज्यादा देना चाहिए, ये बात हमको नहीं पसंद। जरूरत नहीं है, किनारे जाके केवल दर्शन लाभ लो, बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। बोल देना भैया हम अपनी श्रद्धा से जो करना चाहते हैं करेंगे, आप हमें दर्शन करने दीजिए। ठीक है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में जाओ, राधा रमण जी के दर्शन करने जाओ, जगन्नाथ जी जाओ, कोई परेशान नहीं करता। खूब दर्शन करो, जब मन करे दर्शन करो। तो कभी कभी कहीं कहीं के कुछ लोग परेशान करते होंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब परेशान करते हैं सब जगह। तो हम वृंदावन गए थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर हम बंसी बट गए थे, तो वहाँ राधा रानी का विवाह स्थल है, तो वहाँ पर हम घूम के आए, तो हमको बहुत अच्छा लगा जगह। तो हम आके यहाँ सबको बताए कि ये जगह है, तो सब बोलने लगा कि ये तो पैसे के लिए बनाया गया है, लेकिन मेरा मन नहीं बनता कि ये पैसे के लिए बनाया गया है। ना ना, वहाँ पैसे के लिए कुछ नहीं बनाया गया, सब नेचुरल है। कोई जाता है तो वहाँ कोई ये नहीं कहता कि आप यहाँ पैसे दो, है ना। वहाँ सारी चीजें नेचुरल है। वहाँ वो वृक्ष है जो मंडप के आकार का है, नेचुरल। अब उससे कौन बनाएगा? अब मेरा बचपन से इच्छा था, इसलिए राधा रानी के पास से हम घूम के आए हैं। अच्छा, खुश रहिए। डॉक्टर अर्जुन दास, सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो खराब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा, और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं, और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे, और मेरी तारीफ की, सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मर्सिडीज कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में जीरो है, जीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूं, कुरान मजीद का हवाला सूरह हुजुरात सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में जीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की।
لیکن آپ اگر میرے تقریر سے متاثر ہوئے تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو ذاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اگر کہیں گے ذاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر ہے تو زیرو ہے. یہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں. اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے. اسی لیے جو میں کہتا ہوں ابھی تک کہ صحیح ہے, کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کے لیے مذہب کے ماننے والے سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو. اور اگر کسی کو دیکھنا ہے مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے. تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے, ان کا معیار ایک ہے, تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے, قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے. ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے, بلکہ کئی حدیث ہے. آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ do not prevent the female servants of Allah from entering the mosque. آپ خواتین جو مومنہ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں, اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے. کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے. لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی, انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے. مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے. لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں, گھر میں ذمہ داریاں ہیں, بچے کو دیکھنا ہوتا ہے, کھانا پکانا ہوتا ہے, تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں, اسلام میں نہیں. آپ سعودی عربیہ جائیے, امریکہ جائیے, انگلینڈ جائیے, الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں, وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے. لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے, اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے. خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ, ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں, ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے. اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا, وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دے گا. تو خواتین مسجد میں آ سکتے, لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے. ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ. وضو کے لیے جگہ الگ, نماز پڑھنے کے لیے الگ. اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے. یہ ہندوستان کے مسلمان کہ علم کی کمزوری ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری, کئی حدیثیں ہیں, صحیح مسلم, جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی, تب بھی آپ انہیں مت روکو. رات کو بھی, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے. بمبئی میں ہیں, دلی میں بھی ہوں گی, آگرہ میں بھی ہوں گی, کم ہوں گی. ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے, لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ, اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی. اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے, اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے. خواتین کم آتے تو, لیکن انتظام ہونا ضروری ہے, اور انہیں مسجد سے آنے سے روکا نہیں جانا چاہیے.
नाजरीन, अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और आप दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।